Check, sound check, testing. All right, we're back. Let's go. Kagina, part 1 to sang skeletal system, bones and joints. Subong it's part 2, which is ang aton nga session number 6 or module number 6. All right. So, the bones of the skeleton are divided into what? Duwa lang gid, guys. It could be axial, axial. Wow, ano sa mga axial? Axial and appendicular. Right? Appendicular. Axial, guys. Axial is axis. Amo na lang ang term yung axis. Magabaka axis or axial, tunga. Okay, axis, 'di ba? Gamit ka mo sa sa muna, sa muna axis sa tunga. Appendicular or appendages. Wow, nami ang term. Appendages, alright? Karon maagyan naman natin sa dalom karon no appendages, mga like ang mga kakabit bla na. Kamot. ah, Alright, axis or center of the body, axial, axis. Okay, tandaan na. Ari, appendicular appendages o limbs. Bako na, kamot. Ba? Mga limbs natin. Alright? Axial skeleton includes the skull, vertebral column, and thoracic cage. Alright? The skull, vertebral column, and thoracic cage. Okay, skull consists of 22 bones. Tandaan, ang skull naton is may 22 ka bones. Alright? Paano siya matandaan ang 22 ka bones? So, tandaan nyo, naman na yung magkapot. Magkapot sang head. Makita niyo. Pamamatian niyo ko Japon. Amo ni gakapot. Alright, amo ni magkapot. Alright. Na dire sorry. Ari dio. Ang ari blang thumb. Ang thumb dire na sa dalom sa dulungan. Pero duga mo na siya gakapot. Alright, so tandaan nyo amo ka man magkapot. Okay, akon guys, amo ni akon sekreto paano tuon, paano siya matandaan. So gamo na duha ka kamot. Alright. Okay, pila ka bones gani sa skull lang, skull. It's pila? Nakabutang da is 22. Alright, 22 kay nga duwa ka kamot ang gamit mo. So 2 hands, 22. 22 bones. Pila ang naga-form sa brain case ara da. Pila ang naga-form sa brain case? Guys, it's 8. So nga, di ba, mo kani magkapot. So ang brain naton din ang brain ari di sa babaw. Tama ang brain ari di sa babaw. So apat man di. So 4 plus 4 it's 8. That's why ang 8 naga-form sa brain case. Ari na sa brain naton sa babaw 8. Alright? Ang next, facial bones. Kay di ba ba ako ginaamo ni nagatabon sa tsura, di yan ang isa ari di ba? Sorry. Di ba ari ding isa sa likod sang dulonggan? So ang pila ka fingers ang sa likod sang dulonggan? 1. Pila ang katabon sa tsura? 4. 1 kag 4, 14. That's why 14 facial bones. Ara. Right? Guys, sorry amo ko ni magtuo na muna matandaan tapos mag-exam ka muna. Guys, normal lang na. Okay. Normal lang na. Ala, gaano ka da? Alright. Okay lang na. Ala, kaya muna bal ni Sir Josh daan. Okay. Next, guys, the hyoid bone, hyoid, ari lang na di. Alright, hyoid. Isa lang man siya, o, di ba? Hyoid. Pero sa six auditory ossicles, paano siya tandaan? Di ba gamo ka muna, ang isa ari di dayon sa diriyo, sa dalom sang dulunggan. Kaya nga, ang auditory, guys, ang auditory or acoustic, magamaka acoustic, anong ginagamit mo mag-acoustic ka? Guitar, acoustic guitar, acoustic music. Paano mo ma-identify ang acoustic siya kung pamatian mo. So, ginagamit mo sa acoustic is dulunggan or auditory. That's why auditory kag acoustic amo ng other term ya. Acoustic, di ba? Pamati ka. So, six auditory ossicles are associated with the skull. Six auditory. So, di ba gamo kanina? Aryo sa dalom sang dulunggan mo or acoustic or auditory, guys. Iamon mo no. None. Mamunaw kay 'di ba dulunggan? Pamati ka kay para six. Six gid man six ara na. Six. Alright, that six sa dulunggan mo na, 'di ba mo kani magkapot gina. So isa sa dulunggan sa dalom niya tapos ikaptan mo lang pabilog. So para six na siya. Pila ka bilog ang auditory ossicles? Ariyo, six. Nga as six sa sir how 3 dire, 3 man sa dire. So that's why tatlo di six tanan. Alright? Ilius Malleus na karon Ara na magyaran ta na karon. Alright, balik kita.
Follow, naka-follow kita, alright? Dudlaw kay ganito no do buangit ko tapos ako lang di sa dayan dan tapos dulom pa. Oh. Alright, let's go. Brain case, neurocranium. Guys, same man gyapon pares kaginas subong hindi ta pagpadalman iban mga like sa uluhon lang gid bla, no? Ah, more like i-identify lang naton kag kung pwede paano kung diin siya. Alright. Neurocranium encloses the cranial cavity, immediately surrounds and protects the brain. Of course, brain case. Case ang brain. Amo na to. Gitabon sa brain. Parietal, temporal, frontal, occipital. Sphenoid, ethmoid. Mo lang na, dugang lang. Okay, si parietal, magamba ka parietal, dire na sa babaw, pakadto diyo. Right, so ari siya si orange na parietal bone. Alright. Temporal, composed the side of the head. Prominent features are, aring yellow guys, temporal siya. Dili na sa kilid, temporal. Temporal, alright. Kay bangod nga, sa kilid siya, duwa, left and right, temporal. Composed the side of the head. Prominent features are, ano, Braya? Ano ang ding sa kilid naton? Di ba dulunggan man? Alright? So muna, external auditory canal, an ear canal that enables sound waves to reach the eardrum. So dira, okay? Ano siya, ari na, auditory, acoustic, audition. Amo lang tandaan nyo, mag-audition ka, di ba, ga-music, ga-acoustic, auditory. Alright? Mastoid process, prominent projection posterior to the ear and attached to neck muscles involved in head rotation. In head rotation, contains mastoid air cells that open into the middle ear and serve as additional sinuses. Small air-filled cavities inside the mastoid process of temporal bone located directly behind the ear. So, mastoid process. Ngari siya, diri lang na. 'Di ba dulonggan din naton, 'di ba? Amo ni 'di bang temporal dayon, 'di ba? Oh, so dire mastoid process. Somewhere diring dulonggan. Alright, hintaan nyo lang da. Alright, small air-filled cavities inside the mastoid process of the temporal bone located directly behind the ear. So dire. Udlay ba? Guide sa mo dire oh. Alright, captain nyo lang dabla. Styloid process, moving the tongue, hyoid bone, and pharynx. Okay, two long pointed projections from inferior surfaces of temporal and attached to muscles involved in moving the tongue, hyoid bone, and pharynx. Alright? Carotid canal, located at the floor of the middle fossa and passage of internal carotid artery. Ano tsura yan, guys? Butterfly shape depression. Mga depression, di ba? Do na naog na. Okay, in the base of the skull by the sphenoid and temporal bones housing the temporal lobes of the brain pituitary gland. Paano ko ni makita man? Basta daw butterfly siya ga. Mayari ko di mo. Sige lang. Kung tungaon ta si skull, amo ni si skull tungaon ta ni guys nga transverse, mga maka transverse di ba po na transverse, mga transverse guys, makita mo na da si mastoid air cells. Dira lang gina siya guys sa mastoid process tampe. Alright? Sorry, si carotid na to gali no? Carotid canal na to no? Storya ta no? Wait. Hmm. Sige, balikan ta. Carotid canal. Miyari ko di mo. Natsura man. Are. Nan. Carotid canal. Carotid canal. Copy image. Are siya. Kita niyo da. Ay, carotid canal. Oh, styloid. Carotid canal. Indicated the floor middle fossa. Oh, hindi siya makita. Oh. Kita niyo lang to guys. Alright. Takan blow. Alright, jugular foramen, jugular. Guys, jugular Ario. Si Dario. Sa neck, panaog na. Look at the floor middle fossa and passive internal jugular vein. So, amo na ginamba ko jugular vein, jugular foramen. Frontal, of course, hinambal na naton sa una pa lang to. Frontal, front. Occipital guys sa likod sang ulo sa dalom bala. 'Di ba nukal na da sa dalom ida it's occipital. Hindi, si occipitalan ay kasi brain siya, sinukal si liog gali. Okay. Ah, occipital condyles, foramen magnum, sphenoid, resembles a butterfly, extends completely across the skull. Amo ni siya mo? Na siya si sphenoid gali. Alright. Nan.
Araw na. Ang yellow, that's your sphenoid. Okay, sphenoid. O, frontal, ethmoid, parietal, guys. Okay. Temporal ning red. Okay, kita ba ako nasa kilid, gina. Thank you. Okay. Sela, turcica, ano siya basahon, alright? Resembles a saddle in central region of sphenoid. Contains the pituitary gland. Guys, ano Brian ni ginatago ilang si pituitary gland. Amo na. It means Turkish saddle. Natago ilang si pituitary gland. Alright? So, nagatago si Sella turcica or Turkish saddle. Okay? Foramen rotundum, foramen spinosum, okay? Ethmoid, a light sponge-like bone in the skull that separates the brain from the nasal cavity, forms part of the eye sockets and supports the sense of smell. Guys, diri siya sa sulod dampi, si ethmoid, mbot kung budla. Basta si ethmoid, dari si ethmoid. Ari siya na, di ba? Sulod na siya sang, diri, sense of smell, na, dra. Suture, a joint that unites the bones of the skull, squamous, coronal, lambdoid, okay, sagittal suture. Guys, ano tsura sang suture? Area. Suture of the skull pa lang ganito. Ah, Hari. Tamo nang duga kuret lang. Tamo na. Hindi ko bima, hindi nyo bima, ano mo. Mayo kay ti amo ni damo ko mapakita sa inyo na pictures nga muna na suture ah. Alright. Ah, parietal. Ay nami, very good. So parietal kag temporal bones nang nagaseparate si squamous, squammy. So di na to siya. Ay wala di siya. Tsaka coronal, ano siya. Do same man bla sang first day naton guys kung paano siya bla magtunga bla, 'di ba? Sagittal ga separate sang left and right. Tika nung sa left and right ta, 'di ba? Parietal. So two parietal, may temporal man. Oo. Pero diri binakabutang sa sagittal guys, si parietal ginatunga ya, duwa. Okay. Coronal, tubang kag likod. Okay? Mm. Pero si coronal si tubang kag sa likod. Amo ng suture. Alright? Facial bones. Alright, from the structure of face, all are paired. Bones except mandible and vomer. Okay, vomer, mga tigulang. Charit. Vomer. Okay, guys, except sa mandible kag vomer lang, tanan nakapares na paired bones. Alright? Ano gani ang vomer? Are, are siya. Na, okay. Sa tunga sang mambal ko ni ethmoid, ari lang dos babang ethmoid, diri ang vomer. Right? Maxilla, mandible. Okay? Vomer is a thin, unpaired facial bone. Ang mabaka na unpaired, wala siya ginman siya pares. Bone in the human skull that forms the lower back part of nasal septum, di ba? Nasal septum, diri. Hindi ko matandog kilayo. Separating the left and right nasal cavity sa ilong. Maxilla jawbone maxilla lang na, alright. Forms the upper jaw and articulates by suture, temporal bone contains superior teeth, zygomatic arch, or cheekbone. Okay, zygomaticus. Amo na. Si cheekbone. Anterior to sphenoid bone. Okay, zygomatic man. Baka anterior, ano ganing anterior sa tubang. Oh. Tubang lang sa sphenoid si cheekbone si zygomatic. Zygomatic arch consists of joint process of temporate. Ang arch bla guys, amo na bla, zygomatic arch, amo lang na. Palat, hard and soft, palatin, roof of oral cavity, sa babaw sa aton ng oral cavity, that separate the nasal cavity and nasopharynx from the mouth. So, enables chewing and breathing at the same time. This consists of hard and soft palate. Okay? Forms the roof of the mouth, which is also the floor of the nasal cavity, and soft is made of connective tissue and muscles extended posterior from hard palate. Magkaka-posterior sa tubang sa likod o hard palate aring tiga ninyo da nga palat. Ang sa likod niya na dampe, amo na siya ang soft palate lang. Alright? Nasal, ilong, bridge of the nose, cartilage, tama, cartilage kinaman kaya kahumap siya ang ilong, di ba? Namis ng bagon. Alright? Nasal cavity, one of the most prominent openings into the skull, nasal septum. Guys, divides the nasal cavity into the
right and left halves, di ba nasal septum, mga septum nga piercing, di ba diri na mo na. Na tama ng mga kilala niyo dabla nga may septum, may dubaka, charot. Right? May mga piercing sa septum, okay? Formed by two structures. Ako na siya na. Okay, nasal conchae consists of three bony shelves. Alright? Ano siya ang nasal conchae, guys? Ari siya ng tabla. Ay, sabi si Sir ba? Huh? Alright, nan, mga concha, di ba? Ang tatlo na. So sila na, superior, middle, and inferior. So, ara mo lang, guys. Oh, inferior, middle, kag superior. Alright? Um, Paranasal sinuses, open to nasal cavity, decrease the weight of the skull. Lacrimal, lacrimal, guys. Ano, mas mata. Di ba tapos sa ilong? O mata naman eh. Okay? Small bone in the eye sockets just above the opening of the nasolacrimal canal. Naso, nasal, lacrimal, mata, diri lang gid. Nasolacrimal canal. Canal alagyan. Alright? Orbits, amo na nga guys, kung test nyo, tawag di sa mata, orbital. Okay, so orbit of the eye, orbits, or eye sockets. Amo na siya. Alright? Cone-shaped fossae in which the eyes rotate within. Diba? Kundi ang mata. The bones provide both protection for eyes and attachment point for muscles that move the eyes. Right? Superior and inferior orbital fissures provide openings through which nerves and blood vessels communicate with the orbit and pass to the face, optic foramen, nasolacrimal canal. Inferior nasal concha, di ba nagyanan ton sa babaw, tagina, adin siyang inferior, are. Passes from the eye sockets to nasal cavity which contains a duct that carries tears from the eyes to the nasal cavity. Grabe guys, no, naka-connected man siya, si eye sockets. Oo. Sa nasal cavity, that's why magsimot kamo sang tupad nyo, charot. Makasimot kamo sang malain, guys, kapit pa kung kahang, o magkaon kamo maglabay siya sa nasal nyo, guys, galuha kamo. Na, mo na lang na. Right, in fairness, akon siya, mandible, ganun ba ako ng jogi na, alright, mandibular fossa, anterior to mastoid process in which the mandible intercalates with temporal, and vomer, di ba, matugina. Auditory, ossicles, ginamba ko na ginang tatlo, to, di ba, kamo na yung tatlo, so six siya. Six! Okay, six is contains of malleus, six is contains of. The six bones in total, it consists of what? Malleus, incus, and stapes. Tandaan lang guys, MIS. Tapos lang. Okay, MIS. Malleus, incus, and stapes. Sorry. Okay. Malleus, incus, and stapes. Hyoid bone. Hindi na siya ganit dampi. Ara siya. Hmm. Ariyo. Tumamba ko dire, gina, hyoid bone. Na. So ano siya? It is an unpaired U-shaped bone which is not part of the skull and has no direct bony attachment to any bones. The only bone that does not articulate with another bone. Okay? Provides an attachment for some tongue muscles and neck muscles that elevate the larynx during speech or swallowing. Alright? Let's go sa vertebrae. Vertebrae. Let's go sa vertebrae. Vertebrae. Alright? Hmm. Vertebrae, vertebrae. All right, let's go. Or spine is the central axis, di ba makikita niyo na axis, di ba sa tunga, so center, central axis of the skeleton extending from the base of the skull, okay, dire, to slightly past the end of the pelvis, pelvis sa dalom, okay? In adults, it usually consists of 26 individual bones. So, paano siya tandaan kung kagina, si skull, di ba gamutan na, mga na. Guys, area, si vertebrae, tandaan natin, 26 siya. Okay? Nag-group siya sa lima ka region. Okay, ano nga region? Region 5, Region 6, pati, hindi Ano nga region? Mimaropa, hindi guys. Okay, ano nga region guys? Ano siya? Cervical, thoracic, lumbar, sacral and coccyx. Mo lang na. Coccyx, alright?
In short, CTLS, amo na tandaan nyo, CTLS, amo lang gina, CTLS, kung may bonus nga, Cox 60C, CTLSC, pero tandaan, CTLS. CTLS, alright? City do ginakiga, no? CTLS, alright? CTLS. Okay, CTLS. Paano siya matandaan nga 7 sa cervical, 12 sa thoracic. Guys, tandaan nyo, ang CTLS, amo na siya ang inyo nga ulobrahon, subong. 'Di ba? Amo ni trip sa mga kabataan, subong yun. Wow, kabataan. Naswerte ko lang ka na, Jack. Hindi ah. Hindi ah. Aton, guys, gawain. Aton ah. Okay, ano ni ang aton gawain, guys? 7, mabugtaw ta. Ya, 'di ba usually late kita mo? Ay, ako lang, sorry. 'Di ba 7, mabugtaw? Mamahaw, 7. Anong oras naman yaga? Kabilog nga, ano na, gaklase ta. Alas 12. 7 ka cervical, alas 12 ang next. 12 thoracic. Gets niyo? Thoracic vertebrae. So 12 kabilog ang thoracic, kay alas 12 manyaga ta. Next mamahaw ta, guys. Mm. Anong oras na mamahaw? Alas 5. 'Di ba? Mamahaw ta sa aga nga pamahaw, manyaga. Mamahaw ko ngapon kay nagutom, kay nakapoy sang quiz ni ma'am, kapoy sang exam ni Dean, alright? No, alas 5 mamahaw. Tapos guys, sa gabi, alauna matulog. Kay 'di ba pagtapos ni 5 matuon ka muna. Amo ka muna kapisan mo gapate, oya guys. So mo na siya sa alauna matulog and bonus na lang ning 1 kis aga baby time pa di sa 1. Alright? So, alas 7 mabugtaw, kay mamahaw, alas 12 manyaga, alas 5 masnack sa hapon, alauna matulog, or kisa alauna gabi time. So, duwa lang na. It's either alauna ka matulog or alauna ka baby time. Alright? So, tandaan, CTLS. Amo lang na. Isa ka sikral, isa ka coccyx. Oh. Okay? Amo lang na. Guys, ari sila. Alright? Ari na. Ha. Major functions which are supports weight of the head and the trunk, protects the spinal cord, of course, spinal cord. Allows spinal nerves to exit the spinal cord, provides a site for muscle attachment, permits movement of the head and trunk. All right. Next is anterior, posterior, thoracic, cervical. Okay. Are, abnormal vertebral curvatures, guys, kyphosis, and abnormal posterior curvature of the spine, mostly upper thoracic regenesis in hunchback condition. Guys, si kyphosis, tandaan nyo, ah, kapoy siya. Amo na, kyphosis, kay nga, sabat niya si mo, kaphoisis. So, gaduko siya. Araw, nakapoy siya. Kafoy, gani. Kaphoisis, alright? Lordosis, feeling niya Lord siya, guys. Nagatanga siya. Right, muna siya. Gata nga. Alright, si scoliosis ka pa S lang. Alright, si scoliosis ka pa S lang. Okay na lang. Kyphosis, lordosis, kag scoliosis. Mm. Ah, naming expert. Aribe? Lordosis, gata nga siya. Alright, kyphosis na kapoy. Si S ya, si scoliosis, nagapa S lang. Ama lang na. Alright? Alright. Body, weight-bearing portion of each vertebra and are separated by pads of fibrocartilage called intervertebral disc. Alright, may mga disc na siya. Vertebral arch surroundings are a large opening called vertebral foramen in which collective forms hindi na ako kambala, vertebral canal to enclose and protect the spinal cord from injury consists of two pedicles and laminae. Ano na siya? Ano na, tandaan natin. Guys, amo man lang ning gatabon or naga-protect sa ah, s- ah, ah, spinal sa nerves naton. Siya man lang ni para malikawan ang mga injury, okay? Ano siya? Lamina kag pedicles, lamina gid man. Oo. Duha ka lamina, duha man ka pedicles, paring green. Alright? So amo ni siya kung ah utdon, i-cut mo transverse ang aton nga ano ni vertebrae amo na siya. So amo ni siya sa dalam tulokon, amo ni si lamina, amo ni si savanna, hindi. Si lamina, lamina kag si pedicles. Alright? Extend from body transverse
process of each vertebra. Si laminea extend from transverse process to spinous process. Alright? Transverse process extend laterally from each side of the arch between the pedicle and lamina. Ariyo Tanyo lang sa puntas ng spine nyo, transverse process na tawag. Alright? Superior and inferior articular process. Superior, diri ang sa babaw na siya. Hindi man. Superior. Hindi na ako kita. Wala. Hmm. Okay. Where the vertebrae articulate with each other as a smooth little face. Okay, dumitsura siya. Articular facet. Facet. Yari yung tsura. Ya, dumitsura. Pati ka na dumay depression lang, dumay ano lang na, dumay mo na bro, pubuho lang mo na. Alright. Features, cervical vertebrae, regional. Okay? Guys, amo ning storya na itagi ng si TLS bla. Oh, amo lang ni siya cervical, thoracic, lumbar, sacrum, coccyx. Oh, basahan niyo lang yun guys. Alright, CTLS. Alright. Uh, thoracic rib cage. Thoracic cage or rib cage protects the vital organs and prevents the collapse of the thorax during respiration. Of course, amo na gani may lungs kita guys. Kaya para kung maginhawa kita, nagaprotect sa vital organs. Okay? And of course, sa lungs during respiration. It consists of the thoracic vertebrae, the ribs with their shaded cartilages, and the sternum. Guys, din ganing sternum ba ko na diri. Gusto nga, right? Ano? Sternum. Okay? Halin siya sa manubrium, body and xiphoid process, that's your sternum. 'Di ba? Magtudlo ko to. 'Di ba? Sternal. Kaya nga, anong tawag na? Sternum. Ala, sir, liwat-liwat. Yes, liwat-liwat na siya, guys. Okay. Amo gani ang nursing. Ginabalik-balik lang ang term. Alright? So, you have to bear with it. Ribs consist of 12 pairs, can be divided into true ribs 1 to 7. Okay? Ang tuod, guys, nga rib or true ribs 1 to 7. Ang 8 to 12 false ribs, ano siya sir kinalain? Nag-attach directly lang sa sternum. Okay? So 1 to 7 nga ribs, guys, ga-attach sa sternum. Ang 8 to 12, wala nag-attach. Okay? Ribs 8 to 10 attached to sternum by a common cartilage. So floating ribs, ara lang diri sa likod ng dampi. 11 and 12. Okay? So 12 pairs plus siya tanan. 24. Okay? Sternum also known as breastbone, three parts, manubrium, body and xiphoid process. Ato na ginang tudlo ko. Ang body, dira naga CPR. Okay? Sa body. Diba? Sorry. Xiphoid process. Nandasig lang. Landmark and event location of sternum. Okay. Sternal angle, prominent features of sternum, jugular notch, and sternal angle jugular, di ba? Jugular, are, notch di, ang depression diri, that's your jugular notch. Sternal angle, are yo. Taan nyo nyo, budlay. Basta ano yung, ito nga diya, sternal angle. Okay, the angle of Lewis, tawag. Uh, appendicular. Ay, appendages. Let's go, appendages. Wala, pila na lang, bilin. Wala, 1 minute na lang. Ah, okay. Appendicular skeleton includes the pectoral girdle, upper limb, pelvic girdle, and lower limb. Alright? Pectoral girdle or shoulder girdle consists of 4 bones, 2 scapula, and 2 clavicles. Ano ganing scapula? Ginamba ko na, diba diri? Sorry, clavicle. Ang scapula, di bang pakpak sa likod? So, 2 scapula and 2 clavicles si pectoral girdle. Pectoral, di ba diri? Okay, scapula, pakpak. Nakakutang pakpak. Lilukay ba? A flat triangular bone with 3 large foci. Ari siya guys, naamo lang na. Glenoid cavity, spine, acromion. Guys, ari ang acromion passes diri di ba sa punta acromion. Ari siya, acromion sa punta sang shoulder. Point of shoulder, ari na. Coracoid, curves, attachment of arm, chest muscles, clavicle, collarbone. Okay, clavicle, collarbone. Upper limb, guys, arm, 60 bones siya, which consists of the arm or humerus, forearm, ulna radius. 8 carpal bones. Si carpal, mga carpal, di ba wrist?
Diba rest siya. Agyan lang nato na. Alright. May head, anatomical neck. Guys, si humerus niya ang nastoryanta. Contains the humerus. May head, anatomical neck, surgical, greater and lesser tubercles, tuberosity, and epicondyles. Alright, read nyo na lang guys. Si forearm, aring forearm naton guys, duha ka bilog ang bones da, di ba? Di ba dire ginato dire si humerus paglabot de duwa na ang tulan. Okay, duwa. Ti paano mabalaan kung si ulna or si radius na siya. So tandaan magmuni kaliwat. Muni. Right. Alright, 'di ba? Alright, let's go. Right. Guys, magmuni siya ang diri nga nagalinya sa right di sa thumb, sorry, sa right di. Sa thumb nyo nga alright mo, that's your R, right? That's your radius. Yang sa piyakya si ulna alangan radius pag dua ang radius, 'di ba? So isa lang na. So radius sa piyak di ulna. So maski ano yung aliso, guys, alright? Dira gina si radius nyo. Alright? Why na silo? Okay? Maski ano yung liso, amo gina siya. So si radius diri si ulna. Alright? Forearm, radius ulna, lateral side, thumb. Mana sa thumb. Trochlear notch, olecranon, radial ulnar. Guys, sa wrist, composed of eight carpal bones. Guys, wala ko siya giniread kay mostly ginatudlo. Yan malang daan ang ano ha, ang location. Sorry, gid. Pero mo lang na siya. Alright, gina-read ko na lang. Wala ko na ganisa-isa. Kay ginatudlo yan lang ang location. Nga pwede nyo man malocate. Alright? Ah, Rest. Guys, tandaan na lang, sa walo, eight carpal bones, guys, ginapa sa ulo ni Samon sa college kami. So, most likely, ipa sa ulo ni sa inyo. So, eight carpal bones arranged in two rows of four bones, each and form a slight curvature that is concave anteriorly and convex posteriorly. Okay. From lateral to medial, proximal row, and from medial to lateral. Mga lateral, medial, pasulod, proximal, palapit, distal, palayo, nga row. Okay, so SLTP, HCTT. So, paano siya matandaan? Alright, akon, sekreto. So, una guys, natandaan ko para matandaan si scaphoid lunate circuitry, yung pisiform, ginobrahan ko siya sang si Lolo tumakbo. Hmm, Lolo tumakbo, papunta. Ay, tinawag. Ay, hindi niya. Really, oh. Si Lolo tumakbo pa uwi. Tapos tinawag si Honey. Muna. Okay, si Lolo tumakbo pa uwi, tapos tinawag siya. Tingalaman ko kay hindi gali pasunod. Alright? Si Lolo tumakbo pa uwi, tapos tinawag si Honey. So, SLTP-TTCH. Alright? Tandaan. Okay? Hand consists of five metacarpal bones. Uh, they're attached to carpal bones. Carpal, di ba ang wrist naton? Okay, form the bony framework of the hands, metacarpal bones, aligned with five digits. Mga five digits, di ba digits may isip? 1, 2, 3, 4, 5. So, five digits, digital. Then, ano ang bones tawag sa digital? Phalanges. Alright? So, ara siya, three small bones of each finger. These are called proximal, middle, and distal phalanges, guys. Siyempre, may nagapalapit kag nagapalayo. Ang phalanges, distal ang sa punta, proximal ang sa lapit. Alright? The thumb has two phalanges, proximal and distal. Pelvic girdle, tatlo guys. Alright, ilium, ischium, and pubis. Ara siya. Femur. Mayari manigina si humerus no, 'di ba? May head, may condyle, alright. So, patella sa femur guys, ari siya. Ang kneecap, 'di ba? Nagyan naton. Na- Tarsal, metatarsal, and phalanges. Amo na siyang do talos, blah. Talos, okay. Tarsal na galing kong sa diri sa skeletal system, tarsal, tapos metatarsal ang nagalapit kay 'di ba may carpal, tapos may metacarpal na. So diri sa tiil may ara man. May tarsal kag may metatarsal. Alright? And tawag sa toes, it's phalanges, same sa kamot man. Okay? Leg, ankle consists of the distal ends of tibia and fibula forming a partial socket that articulates with the bone of the foot. Guys, same man gali sa tiil, di ba duwa man ang bone, tibia kag fibula man na.
Tibia ang sa sulod, greater toe. Yung na lang na ako natandaan kay tibia, toe, greater toe, tibia. Fibula ang sa kilid nga gamay siya. Alright? Ankle, tapos sa di medyo tarsal bones amo na to ginahinamba ko talus, oh, di ba? Ay tsaka. Si talus, di ba? Ankle tapos talus. Amo gani talus, ankle bone. Okay. Calcaneus or calcaneal, that's your heel. Cuboid and filar metatarsal bones. Joints, classification of joints, uh, synarthrosis, amphiarthrosis, kag diarthrosis, guys. Si synarthrosis, ano na oras? Okay. Non-movable joints. Example, si skull. Di ba? Hindi ginayamula, guys. Di ba? Kay skull, gidya, amo gina siya. Si synarthrosis na siya. Tandaan, sad. Nga, synarthrosis, S for strict, meaning wala gid siya gaulag. Tama? Amphiarthrosis, though slightly movable lang, di man siya muna gid ka free, kay meaning though, alright lang. A, alright. Okay. Strict CS, synarthrosis. Si A is alright. Si D, guys, kay syempre freely movable nga joints, for example, ang elbow niyo, ang knee, ang wrist, di ba, movable gid siya. That's your diarthrosis. Kay D for, pag gusto siya, dugmal. D for dugmal. S for strict, A for alright lang, sakto lang, and D for dugmal gid. Alright? Fibrous joints, cartilaginous joints, guys, sutures na again, tanagina, syndesmosis, gomphosis. Bones are separated by some distance held together by ligaments. Okay, gomphosis consists of pegs fitted into sockets and held in place by ligaments. Cartilaginous joints, cartilage. Alright, cartilage na lang. Alright, consists of bones, ano niyo? United. Consists of bones united by cartilage and exhibits slight movement. Joints containing hyaline cartilage. Guys, duwa lang gid. Fibrocartilage kag hyaline. Sa hyaline, si synchondro. Si fibro, si symphysis. Alright? Ari siya. Mm. Ari ang pinaka very good nga example. Ah! Alright, si hyaline cartilage. Ari siya. Sa bone nyo dabla. Amo na nga mas makahulag siya. Alright? Guys, ano ni siya nga part ng skeletal system or bone ang amo niyo na familiar niyo? Sino na gani? Si patellar. Kneecap, 'di ba? Tibia fibula ni eh. Alright? Sama ni si hyaline cartilage, ang blue. Si fibrocartilage is the toughest, strongest type of cartilage in the body. Si symphysis. Alright? Si hyaline, si elastic cartilage, si fibrocartilage din sa dalom. Fibrocartilage. Amo na siya. No? Fibrocartilage. And guys, kung makaptan nyo yung dulonggan, cartilage na ang dulonggan nyo mo. Ano yung lang tawag siya? Elastic. Elastic cartilage. Synovial joints, pivot, ball and socket, ellipsoid. Ay, naagyan tanang ni guys. Alright. So types of movement, hindi tama pagpadalman gid, pero guys, apos-apos siya kung intindihon nyo lang. Flexion, plantar flexion, maka plantar flexion. Movement of foot toward the plantar surface. Plantar, di ba sa tiil? Okay. As when standing ito. So, amo ning tiil nyo. So, diga muna siya. Naga-flex. Alright. Plantar flexion. Dorsal, di ba dorsal ni? Di ba? Dorsum. So, dorsiflexion, gamo na siya. Alright? Dorsiflex. Kita nyo da? Kita. Muna, wala na. Alright? Extension, nag-extend lang. Extend. Alright? Extend. 659. Alright. Extension, straightening, increases the angle of joint bonds. Extension, nag-extend lang. Hyperextend, hyperextend. Get. Alright? Abduction. Magamba ka. Abduction, guys. Di ba abduct, ginakwa, put away. Away from the median or sagittal plane. So, away from the median or sa tunga, palayo. Adduction is to bring together. Amo na gani, bring together, add. Gay na add ya, adduction. Pronation, prone, ganong prone. Ba mo ning prone? Ang pasayan bla prone, gamuna siya. Wala sang pasayan nga nagamuna, di ba? Wala sang pasayan nga gamuna. So, prone na gamuna siya. So, prone, supine. Guys, balaan nyo na version. Ay, rotation, circumduction, protraction, adduction, elevation, depression, excursion, opposition, reposition.
Sige, last naman lang ni guys. Osteogenesis, alright, imperfecta, brittle bone disease, rare disorder in which the bone matrix has decreased flexibility. Ah, dasig siya mabuka, di ba? More easily broken. Okay, hindi mayo ang iya collagen. Kaya ano ganang ba kung collagen gina? Ay sorry sa past to gali nga gina nga ano no nga lecture. Ang collagen is your protein sa mga sa skin, sa bones. Alright? Ano ganitong collagen? A large amount of proteins to mo. Tiyak to, masabot ng protein in your body. Skin, bones, tendons. Alright. Sprain. Balda. Bali. Carpal tunnel, mga ga-computer, ged. Dislocate, of course, osteoporosis, gigantism, dwarfism, gigantism, dokdako na gina. Alright, dwarfism, gamay-gamay. Dwarf term giant mo na lang na osteoporosis for bone a loss of bone matrix that makes the bone weaken become deformed and prone to fracture mga magtigulang bla ga osteoporosis. Rickets, growth retardation due to nutrient deficiency in minerals, kulang sa calcium or vitamin D. Wala gawa gasulod si calcium sa bones alam mo na bla kay rickets. Okay, so ano ang bones niya kung wala calcium? Syempre weak kag easily fractured. TB, osteomalacia, naga-deplete ang calcium caused by vitamin D deficiency, wala vitamin D, ano ganing brand ni vitamin D, kapasulod sa calcium sa bone, alin sa blood, alright, so yun ang nagapagwa, si PTH man, tama. Arthritis, inflammation of a joint, rheumatoid arthritis, gout, bursitis, bunion. Bunion sa grade 2, deformation sa metatarsal, inflammation of bursa, bursitis. And that's it.